Hi everybody! Good evening! So, human na may dinner. Nya naami ka na-harvest dito sa among farm. Kanang wala ko ka kitaan sa mga fruit stands. Ambot lang og other place ba sinaa. So, nakakuha ko og guyabano. Maning laban na guyabano. So, nasurtihan na usa ka hinog. Niingon ko ni Cheche nga magtunga mi siya giningon iyang husband nga bati ko og lasa, so let's find out kung bati ba gid siya lasa. Mama, are we going to eat this? Mansu ichitsu ha. Ha? Okay. Yoshoi siya. Uy, pagkita ka sugod og kaon nag-ubo-ubo na ka. Okay guys, open na, open. It's like a surprise egg. Oy, yellow. Mura mag-atis. Ang baho kay, mura magdili. Laban na mama. Tilawan na. Floats. Uy, tinawon ni Coco may lami. Niya ma, ipano. Ipano. Oh, tilaway. Naman kay taste. Taste. Kay tilaw.